Dobar dan pratioci kanala Alex 855. Danas na recenziji imamo čuvenu Parsideovu Performance bušilicu, šrafelicu na 20 V. U pitanju je model PA BS520 LI C2. Radi se o bušilici koja ima motor bez četkica, vidite ovdje natpis brushless. Ti motori su inače mnogo dugovečniji od motora sa četkicama i rade na principu trofazne struje, nešto kao alternator kod auta. Bušilica dolazi samo sa koferom u solo varijanti. Zadnja cena u Lidlu je bila 2021. 5.500 dinara, znači treba će mi baterija i punjač. Veoma dobar i dokazan alat. U suštini ona je jako popularna. Preporučena baterija je, pošto radi na 20 V, 2 ampere sata, ali ja je u principu koristim sa 4 ampera jer nemam uređaj za merenje brzine, ali se vidno bolje ponaša sa 4 amperskom baterijom. Cela je gumirana, što je pohvalno. Zašto pohvalno? Prvo, neće se grebati, ima ova mesta na kojima su distanceri, odnosno gumeni odbojnici, i manje će se oštećivati prilikom odlaganja na pod, beton i slično. Ona ima dve brzine, gore na selektoru vidite prvu brzinu. U prvoj brzini se okreće od 0 do 500, u drugoj od 0 do 2000. Ovdje imate selektor levo-desno koji je ok, nije ni previše tvrd, nije ni mekan. Imate LED radno svetlo koje je jako lepo svetli u zoni rada, pokazat ću vam posle u mraku. Futer je romov sa prihvatom od 1,5 do 13 mm. Romovi futeri su inače kvalitetni, ne idu na zelene Parsideove šrafilice i oni su izmenljivi. Unutra vidite možda, ne znam koliko vidite sad na kameri, vidite jedan imbus, to je levi navoj, znači futer je izmenljiv. Na Performance alate imate 5 godina garancije u Srbiji. Performance alat neko kategoriše kao pro, neko kao visoko kvalitetni hobi. Ja ga svrstavam nekako u low budget pro alate, jer ih koristim skoro godinu dana, imam skoro sve od Performansa. Daleko bolji izbor od zelenog alata. Za radioničku upotrebu ovo je sasvim ok. Ja je koristim, mislim, 9 meseci. Nikad mi se nije desilo da ne može nešto da izbuši, naravno nisam preterivao. Nema slip mod. Futer je romov i ima zaštitu, da vam pokažem i to. Kad se suviše otvori, vidite da ne možete da ga skupite, da ne dođe do zabune, da mislite da se futer pokvario. U grupama Parside su pisali za pomoć. U suštini šta je potrebno? Potrebno je samo futer ovako u smeru kazaljke na satu i naglo u levo i vidite futer je oslobođen. Ima ove fine klikove, 3 klika su znak da je burgija stegnuta, burgija ili bit. Evo, stavio sam burgiju šesticu da vidimo preciznost glave
Vidite da je fenomenalna. Naravno uzeo sam pravu burgiju. Nigdje to ne baca. Ova šrafilica inače veoma se dobro pokazala i pošto je dugo vremena nema u Lidlu u Srbiji, na kupujem prodajem ih cene čak i po 100 evra za solo. Bez baterije i punjača, samo sa koferom. Preporučeni prečnici bušenja su u metalu 13 mm, u drvetu 38 mm, naravno sa svrdlom. Ovdje imate zakačku za kaiš, hrom nijance koja se može prebaciti po potrebi na kontrastranu. Inače da znate da performans šrafilice, za razliku od zelenih šrafilica, u prenosu imaju metalne zupčanike i zato i može da podnosi tu snagu. Njen obratni moment je 60 Nm. Jako je kompaktna, malo me podsjeća na DeWalta DCD 791, ovako po konturi. Ne liče previše, ali malo me nešto podsjeća na tog DeWalta. Ta kompaktnost kao kod DeWalta, malo je DeWalt možda kraći za pola centimetra. Imam i njega, gledali ste i njega kod mene na recenziji. Znači ceo je glumiran, selektor ide za stepene sile stezanja od broja 1 do broja 21 i ovdje imate stepen za bušenje. Imate ovdje prepust kao kod DeWalta koji služi da ne idete rukom preko brojeva, da što duže ostane print čitav, što više vremena. Ventilacioni otvori ok, ovdje gore. Jako glatko radi. Na zadnjoj strani imate ovdje magnetni držač za bitove, koji nije nešto pretjerano jak, ali može poslužiti. Znači nemojte suviše da se uzdate u njega na nekim visinama, da stavljate ovo, ali ok, onako, osrednje jačine. Ergonomski je jako lepo napravljena, perfektno leži u ruci. Pa idemo u radionicu da vidimo kako ona radi. I evo nas u radionici. Prvo ćemo raditi bušenje u metalu. 2000 obrtaja trojka, na selektoru druga brzina, stežem kuter i naravno preporuka podmazati malo pre bušenja. Vidimo kako on to radi. 3, 2, 1. Dosta brzo. Idemo na burgiju šesticu. Preciznost glave od malo. Burgija šestica negde odmah ovdje pored. Baterija puna. 3, 2, 1. Dosta brzo. Naravno, možda bude komentara kao i do sada, zašto bušiš ovako brzo. Te burgije su žrtve testa, jednostavno rečeno. Ajmo da razbušimo ovo osmicom. Ajmo sada jedan test koji je mnogo u praksi učestaliji, na primjer bušenje desetkom. Niko neće bušiti odmah desetkom. Bušće na primjer šesticom, pa onda desetkom.
i 1, 2, 3. Burgija je stegnuta. Ovdje ćemo bušiti na uljano mesto. Druga brzina, opet kažem, brzina i burgije su žrtve testa. 3, 2, 1. Ok. Ajmo odmah desetku, ovu šesticu. Pa da vidimo. Bez problema. Ajmo sada fin test kvačila na manjim stepenima. Ovo su vici 65 puta 3,9 koji su naravno poravnati. Da vidimo stepen 1. Brzina 1, prvi šraf. Dobro. Stepen 3. Malo je niži, dobro je. Idemo stepen 5. Ovo je treći vijek. Malo proklizavanje kvačila, ali je niže. Poslije ću spustiti kameru da vidite. Malo je niže od trojke. Ajmo stepen 7 i dalje prva brzina na ovom ovdje viku. Bit PZ2 za šrafove za drvo. Niži, znači kvačilo je za sada korisno. Na sedmici, ajmo na devetku. Ovo nije čamovina, znači ovo je malo tvrđe drvo. Devetka, ovaj šraf ovdje. Niži je. Sad 11, na primjer, zadnji vijek. 11. Sad ću na njemu iskoristiti da vidim, na primjer, 13. Spustio si na 13. Ajmo 15. Ima neke razlike. Znači do broja 15 je više manje upotrebljivo kvačilo. Sada malo duži vici. Ovo je vijek 200 puta 6 mm. Šrafit ćemo bočno u ovu čamovinu. I idemo prvo da vidimo kako on zavija u prvoj brzini. Znači ovo je dugačak vijek. Ovo je više namenjeno za udarne odvijače. 3, 2, 1, prva brzina. Odlično. Ajde da testiramo to njegovo famozno kvačilo koje su mnogi rekli da na zadnjim podjelcima nije baš kako treba. Stavio sam prvi stepen, idemo na, ne znam dok sam malo prestigao, idemo na primjer na 15 u prvoj brzini. Stala je 15, ajmo 17. Stala je 17. Ajmo sada 18.
Stao je na 18. 19, odnosno 20. Dalje šta nema da pričam, znači 20 jedinica i 20 su neupotrebljivi ili trebaju biti baš dugački vici, ne znam, ali do 19 to radi solidno. Sada osmica za drvo, druga brzina, baterija i dalje puna, da vidim. Kao čale, znači nikakav problem, nije to za nju. Ajmo 10, isto za drvo, druga brzina, 4 ampera baterija, 321. Odrađuje to fenomenalno. Sada nešto zbiljnije, 25, druga brzina, bušimo u ovu građevinsku gredu koja je stara, nije toliko ni meka, bušimo u deo, ovamo je 12 cm, ovdje je 10, da vidimo u drugoj brzini, da li će to moći iz prve. 3, 2, 1. Savršeno, imajte na umu da je ovo staro drvo, rupa je, kao što vidite, odlična. To je bila druga brzina, veću leptirburgiju nema. I na kraju zaključak i sumiranje rezultata za ovu Performance PA BSP 20 ili C2 šrafilicu. Kao što ste vidjeli u testu, odlično je. Za cenu koju košta, daje dosta muzike za pristojne pare. Nemam nikakvu zamjerku sem te 20 jedinice na kvačilu. Iskusni majstori će to i ignorisati, znači nemojte koristiti 20 jedinicu i to je to. Dok je još pod oznakom C2, dobre, zato i drži cenu na oglasima i kao polovna i kao nova. Apsolutna preporuka za kupovinu. Neki kažu da je ovo najbolja Parsideova šrafilica proizvedena u zadnjih 10 godina. Ja se slažem sa tom izjavom. Hvala na gledanju, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu. Do tada, ćao!